Okay. Shall we start? Let's start, everybody. So, energy, okay? Dan, energy, Dan. Give your energy, everyone, okay? Kinsa pa energy diri. Ani. Oh. Oy, anak. Go Eman. Go Eman, energy Eman. Kinsa ba nasa likod? Oh, Echo, energy. Ana, energy. Very good, very good, very good. Okay. Asa man yung mga energetic pa? Asa man yung mga energetic? Ay, naang nakita. Naay nakita. Oh. Oh. Ah. Okay. Good. Kita ang anghel. Oh, diri kanin naan. Go Pyong, energy Pyong. Okay. Tapay na energy din eh. Kani be? Halag mahiwi ang atong liog. Pero mag-energy ni silang duha. Oh. Jamaica and sige na energy. Haman yung energy. Show your energy. Kana. Very good. Okay. All right. So, thank you so much, everybody. So, let us now start our Hondoke. Kuya Gayir, from Team Basel, will lead us in our pledge. Okay, everyone, please stand. If Dili Magaya, sit. Okay. So let's offer vow to the parents of heaven and earth and humankind. In Champaman kay Tumbe Aro. Please raise your right hand. Eugene Kids pledge. Today, as a child of God, I pledge to do my best to respect myself and those around me, accept my responsibilities, and strive for excellence in my attitude, my behavior, and my character. I promise to work hard, to be considerate of others. I will not waste this day because it will never come again. The Pure Love Pledge. The pure relationship of love between a man and a woman is a sacred gift from God, to be cherished and honored for the sake of building a true family, healthy society, and a world of peace for future generations. Once that love is consummated, it is not to be broken. Therefore, I commit myself to refrain all sexual relationships before marriage, to respect and honor the ideal of purity in myself and others, to respect how to practice pure love as a child,
friend, spouse, and parent, to dedicate myself to absolute fidelity within marriage, to encourage others to do the same. All right, thank you so much, Kuya Gier. So, wala pa si si Kuya Mark o si Kuya Basil. Who is going to lead Kuya Basil team? Kuya, nag-assign si Kuya Basil sa inyo? Kuya Gier? Me ate yan. Ikaw, Jan Kim? Yes, te yan. Mao di ay naa ka. Ikaw ang team captain tonight? Oh, Masin. okay, okay. Sige. How about si ilahang Kuya Mark? Wala pa si Kuya Mark. Nag-assign si Kuya Mark ta. Niya, ako Okay, ang okay, okay. nag-assign. Very good. Sige. So, okay di ay. So, let's go. Sa inyong room. Okay, you know where you're going, right? So, let's go. Good luck mga bata, okay? So, to this week is our last week. So, give your all, okay? All right, go ahead. Room 2, nagpakita dito ayun. Ha? Room 2. Lahi ang inyo? Sa room 3 nga. Okay, be, asa ha? Yan. Yes! Mali nga room. So, true na to. Anong naunsa man ni? Ay, sabi, room 1, si Kuya Mark, right? Yeah, pero ko like na kong breakout room pa, dulong na gitog room 3. Okay, isulod ta ka doon. Asa man kadapit nga. Move to room 1. Okay, accept lang. Yan. Thank you. And then, si Kuya Gayer, room 3. Ay, nako. Kuya Gayer, i-accept lang ha. Isod ta ka sa room 3. Okay, si Meg. Tama man Meg no. Naama ka sa room 2. Okay. Kinsa may namali? Si Kai? Ako din. Si Kai, room 2 ka kayo, di ba? Nabot ko sa room 1. Ikaw pod kuan, Ate Eunice? Haman si Eunice ani dapit. Eunice, room 2. Okay. Okay, accept lang. Yes. Pwede po. Mag-co-host po. Oh yeah, sure. Oh, di I know. Kasi mag-present Ako pala. Okay. Welcome to my classroom. Okay. Si Mara din. Asa mo kadapit Mara? Room 2 atin. Oh, Mara, room 2. Okay. Okay, si Kuya Mark. Asa mo si Kuya Mark? Sige Risa. lang ate yan. Ha? Mag-join na ako. Sige. Mag-join na ako sa ako. Sige. Isa man, Haya El, doon ka kay Kuya Basil na room, which is room 3. Nandyan ka sa room 1. Okay, accept lang Kuya Yael. Yan. Yes, ate. Hindi po ko kasunod sa room sa room 1. Nasaag ka? Oo, sa room 2 po ko nakasunod din. Naghawa ko. Hindi Okay. nakabutang. Okay. Accept lang, te. Nana. Thank you. Okay. Kay? Host? I know. Sorry. Dapat i-remind na ninyo si tita no nga. Tita, i-host sa amin before ka mag-breakout room. Kay, ang inyong lola, forgetful. Team San Vicente. Dito mo sa kay Kuya Basil, room 3. Oh, sige. Uy, nalagi bisita na to din eh.
Nana. Natay bisita oh. Unsa man kay? Okay na kay? Te. Ha? Na. Okay, sige, sige. Jan Kim, Yun eh. naunsa man ka Jan Kim? Diba? Wala, naghilom-hilom man sila Tayan. Nigawas na lang ko. Hoy, sulod na kay Naay balik nasaag sa ka. mo, te. Ha? Tita. Naay Yes. nasaag sa mo. Kinsay nasaag sa inyo? Kinsay Team Basil nasaag? daw. Si Janelle. Si Janelle? Janelle. Okay. Uy, sus, ginoo ko. Si Janelle doon na sa 1. Okay. Si Jan Kim sa room 3. You can start kung maghilom-hilom sila, Jan Kim, you can start the conversation. Kumusta na mo guys? Ana ba? Tingog pud mo diha guys. Maulawon Tayan. Ana Jan Kim, ikaw mag-start. Kung kinsa tong mag-initiate ng ano mo ay mga able type nga tao. Able type meaning sa good side ba? Sa good side. Naalagi bisita nato din eh. Natay bisita. Natay bisita oh. Kumusta na kanis siya? Tapos, si Si busy kaayo. Ate yan, paano ko sa ako, Host? Host? dili pa. Wala siya yung Breakout room 1. ako. 1 ka 1. Ate Hana, asa man ka gusto mo sulod? Right, te. Pag sure, okay na ka, unsa man, kumusta man? Di, nakumik sa mugma. Paghapon mo exam, ginoo ko, grabe, basta nang inyuhang kuan, uy. Uy na human. Ka-busy jud, uy. Kano sa mo mahuman, ana? Pagani pizza. Hope pizza mahuman? Lakpak. Si Shin og Pyong doon mo kay Kuan Shin. Doon mo kay Kuya Mark. Anong naaman sila sa room 3? Doon mo kay Shin, doon mo kay Kuya Mark. Accept lang. Siguro kaning mga college nga busy. Pag human ani nila kuan, kamoy akong 21 days. Pag mag-summer break mo, kamo na po daw mag 21 days. Yeah. Gamay nun may college. Ha? Tulo ra may college. Pag human ninyo og kuan, pag break ninyo, naba mo'y break? Ambot, nakabay break. Ala si Rodel, doon ka sa room 2, Kuya Along. Si Shinshin. Dili makasulod silang Shinshin. Janil. Pamart mani. Pamwan. Untol-untol ang mga kuan karon na mga signal. Kumusta man si Araso diha? Kiraman, exam gyapon. Exam gyapon. Ha, nilag man to sila ron. Okay. Yung family. Janil.
Ate Hana, kung gusto nimo magsulod-sulod sa room, okay kaayo para makita nimo sila. Saman te. Room 1, 2, 3 man eh. So mangita lang ka, magbalhin-balhin ka, kahit wala tay kuan diri, walay hundoki diri sa ako. Naa sa room 1, 2, 3 ang hundoki. Morning transfer to room. Yeah, Okay. pwede ka magkuan, musulod sa room. Mamili lang ka na tanawon nimo sila. Hmm. Di mag-abot ta dito ate Hana kay dito ko magkuan. Wait lang, yung kubalin. Musulod ko doon. Ano ta ka, assign ta ka, asa man nga room gusto nimo? Sagasa te. Sige, doon ka sa room 1. Accept lang. Hi, Janelle. Di ka makasulod sa room? Sige, be, try na to, ha? Oh, accept lang. Accept lang. Wala. Wala ni gawas? Okay, ha? Wala lang, akong utrohon. Sign. Put in waiting room. Wala may gawas din eh. Janelle. Move to room 1 naman eh. Okay. Ano ni wala pa manigawas. Kana, naay ni gawas? Room 2. Okay. Nasa lobby. Very good. Kailan? Dire ra ko mag sa timbatulan. Kumusta na ni Ron? Dayan. Kumusta na mo din eh? Kira tiyan. Oh, kira. Kinsay mag-lead ninyo? Tita Yen. Ako ang Ay, mag-lead, tita. ikaw? Ako, kwan pa.
Ah, Ako pang i-share akong screen. I see, I Yeah. see. Wait lang. Cooperate lang mo ha. Cooperate lang mo. Wala inyong team captain tonight. Si, just try to do your best. Okay? Just that, Na ako'y game. Karon, I will say a situation, then you will quickly answer. Complain or gratitude. I would like to request everybody to unmute kay para diretso na sila makaingon sa ilang answer. Number 1, wala kay allowance today. Complain. 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 Ako. Kasi wala allowance. Tama. Number 2, naulan while going to church. Complain or gratitude? Plain. Complain. Daghan kayog homework. Complain. Complain. Labi pa kung map. Anyways, number 4, naakay one true friend nga always there for you. Complain or gratitude? Gratitude. Tama. And number 5, kapoy kaayo ang life minsan. Complain ba yan? Complain. Number 6, still alive and growing today. Complain or gratitude? Gratitude. Okay. Thank you everybody for complying. Anyways, why do you think gratitude is difficult sometimes? Hi, Sherilyn. Doon ka sa room 3? Sabi ko buhok ko eh. Sherilyn, sa room 3 ka. Kindly accept lang. Okay. Sulod ko sa room 2. Hitabo nga yung mga ingana dapat i-appreciate gyapon nimo kay dili ka magtan-aw sa mga problema ra no dapat kung tan-aw nato ang mga blessings nga niabot dili kay sa mga problems ra ta mag-focus. Next slide te. Why do you think that gratitude is something difficult? Kuan? Ngano man daw nga ang pagpasalamat kay usahay kay lisod siya ngano man be? Ano na siya, like, magpasalamat ka sa imong blessing gikan sa Ginoo. That means gratitude. Pero ngano mo sa uban nga maglisod man na sila og pagpasalamat? Bitaw Sa no? ubang tao man yung sa opinion sa ubang tao na naklaran ng kwan. Ay, uban Naklaran na sa ilang una-una. Yeah. Gratitude different than other changes people. gratitude change our heart. So, next step. That's what I see. Maybe. Gratitude change our heart. It does not saying ay dire. There is a first
Thessalonians chapter 5 verse 18 says nga, give thanks in all circumstances, for this is God's for you. Wala siya nag-ingon nga, be thankful only when life gets easy. Be thankful only when you get what you want. It says nga in all circumstances. Why? Because gratitude protects our heart from negativity, jealousy, hopelessness, anger. A thankful heart becomes brighter, peaceful. Sana all ang Sige. Then, How are you? kuan, ikatulo is kuan, daghan kaayog homework. Juan, complain na. Complain. Yes, complain, tama, complain. Mika dugo. Complain siya kay kuan man, kaning unsa na, nagaisip sa pagkapoy kay halos kuan man, daghan na kay siya og homework, daghan na kay siya og buhaton, wala na siya nakahunahuna sa pag-appreciate. Isirado ra ng computer. Okay. Tapos next is kuan. Ang next kay naa kay tinuod nga friend nga always naa para sa imong suporta. Gratitude. Gratitude. Oh, Yes, tama, gratitude. kahit ayos yan ay mag-explain. Gratitude siya kay kuan man, unsa na may nag-appreciate sa imo og naa kay tinuod nga amigo nga andam suporta sa imo sa tanang butang. Open mo account dili ka dili na ko ma-open. Tapos ang next kay kapoy kaayo ang akong kinabuhi. Complain. Usahay day. Kapoy na Okay. Complain. yes. Complain siya kay kuan. Nag-isip lang siya negative. Yeah. Tapos ang next kay buhi pa og nagpadayon karon. Gratitude. Tabibo ba niyo eh? Puro tanan be. Ito ta tanan be tapos i-mention nato atong gusto ni person storyahan. Ay, okay. So mag-unmute ang tanan and mag-ingon one thing about themselves Person, that they diri like. Oh, Think sige kanang na diri
Oh, kamo mag-start. Si Ann o Van. Sige Ako daw. na. Thank you for always being my best. Sa among sarili, Kuya Had, or Dili sa bisag sa each kinsa other? ka area sa ato ang team ninyo i-dedicate. Oh, ano ninyo? I don't wanna say nga I-mention ninyo thank ang you name. to like thank you ko kay si NK. Sige siya can be with me ever since baby pa me, like kuan pa me toddler, kumaan na, like he is my like therapy ever since na. Wow. Ako, Okay. ako, Okay, sige. ako siguro kay ako siguro kay kita tanan kay even though nga hilong takatanan kadang burag nakamute tanan ako off ang camera Cooperative. whereas it still feels like home at some point it's like although dilita close comfortably ko and I'm thankful for that anak sa ako. Wow. Oh, sige. Kinsa may next? Sige, ako. Isa-isahon ako tanan. Si Ate Hana. Thank you for your attendance today. Karon karon kay di ba panatara nato ni si Ate Hana maka-appeal no. So, thank you kayo Ate Hana no, naka-appeal gid siya sa ato ang team gid siya ni sulod. Out of all those na iyang igsuon sa team to, diri gid siya ni sulod. Uno did, God So, did. Ay, Sab, isulod ta ka dito sa imuhang team. Sulod ta ka sa imuhang team, room 3. Tabangi sila doon. Naman ka kang God, and whether in the tiniest thing or in the greatest adventure, bisag gamay nga butang, dapat ano ka nang kabalo ka nga malipay or like think of positive way or bisag dako pa daw na. Next slide te. Murag one arm man. A grateful person sees blessings even in difficulties, appreciates people more, becomes humble, receive heaven's grace more deeply. As I told you guys, bisag kanang hard ay kanang bugat na kayong mga problems and challenges throughout your life. Dapat mag-think gihapon ka nga naay blessings. I-appreciate, 'di ba? Bisag gamay na kay tanan diri sa kalibutan blessings gikan kang God, and we should appreciate it kay syempre gamit pud na ay kanang Sab,
Vince, Alvin, doon mo sa room 3. Naghanan ni sila sa room 3? Hmm. Mas kasi taga Ano magpaan? Ingon. Nagsugod bito sa kaway yun. Inimi bito sa una yun. Kaaway mi. Enemy to lover. Oh, away mi sa una. Oy, nindot na, nindot. Nagka-close na dahil mi karon. Magwala na sila. So, akong another pangutana is, unsa imong na-feel katong pag-ingon sa imong na-appreciate kaniya? Grateful siya, thankful. What? Thankful. Yes. Thankful at nalipay dyan na. So, ang gratitude, dili lang mo bless sa receiver. Apil usab ang giver. Giver. Mm. Dili lang mo bless ang gratitude sa kanang nagdawat kundi apil po to ang naghatag. Tama. Ang ikaupat is ang gratitude naghimo nato nga sim sa living water. So duha ni siya ka tubig, hugaw og dili hugaw. Ang grateful people are usually mga peaceful, mga hopeful, o joyful.
kaysa sa mga tao nga sige lang og complain niya. Ang Bible kay sila po mo teach po sila sa atong mag-give thanks sa tanan circumstances kay ang gratitude nga kay mag-protect sa atong heart sa from negative o jealousy, mga hopelessness o mga kasuko. So through gratitude, we become closer to God and more aware sa mga blessings nga naa sa atong life. Rata. 5 more minutes, everybody. 5 more minutes. Ba? You're done? Oh, okay, wow. Always on time ning Team Mark mahuman ba? Okay, so welcome back. Welcome back, welcome back. We'll give some time to others, mga 2 more minutes. Shinshin and Pyong Pyong. Si Janelle, how are you? Naabay nakatunan Shin? Og Pyong? Naa. Unsay na learn ni Shinshin og ni Pyong Pyong tonight? Unsay gi-teach ni ate og ni kuya? Unsa daw to? Gratitude. Gratitude, no? Gratitude. Very important kayo ang gratitude. Kung mag-gratitude ka, grateful ka nga tao, equals na happiness. No? Complain equals sadness. So even when life is difficult siya, no, mangita gid ka dapat og ikapasalamat. That is how you train your heart. Ganahan ba mo makig-uban sa tao sige reklamo? Ha? Naaba mo yung nailhan nga sige tao nga sige reklamo? Naamoy mga friends? Wala? Kanang sige naa? Kinsa man? I think naa.
I'm not sure if sige siya mo reklamo, but I think si teacher. Ang imo ang teacher. Ang imo pag yung teacher. Yeah. Very Mosyagit siya sa tuang ngano low kayo mong grade sa math. reklamo. Reklamo no. Reklamo nga nung grade. Ganong inani man imong kuan. So, siguro si teacher wala nag-practice ng gratitude. Wala siya nag-write ng gratitude journal niya. Kasi kung grateful bitaw ka nga tao, no? The way you speak, mag-change po. The way you treat other people, mag-change. Dili siya harsh. Kay ang gratitude will soften your heart ba? Usahay kay naman gid na sa ato nagdalira ta masuko, awayon ta masuko ta, ug makita tag dili fit sa ato ang kuan malain ta. Ang gratitude is like a magic. It's like unsa ba tawag ng kita mo ng kang Harry Potter, dili man sa Harry Potter, kanang mo na bitaw kanang murag na magic wand. Kita na mo ng mga movie nana kanang nay mag-ana si ana na-light nga mo kuan. Si Harry Potter! Harry Potter no, Harry Potter. No, kita na mo inana. Mura siya gingon nana no nga pag mag-gratitude ka mo ang anghel mo ano, kanya i-cleanse ang imuhang heart, wag imuhang mind. And then kung continuously mo na, continuous ka ana, continue and continue sige kag practice na imuhang heart mag-change, mamhimong pure. So, the way you speak sa tao, lahi na. The way you approach tao, lahi na. Kanang soft na ka, more caring, compassionate na ka, no? So, makita dayon na ninyo kung mga tao nga sige og negative bitaw ang words, sige na sila reklamo. Sige og complain, ngano inani ni, ngano inana na. So, daghan kay ingon ana sa atong palibot. No, i-close na day nako kay balik na mo. Marcelina, good evening. Good evening ta. Oy, salamat naka-join ra mo. Pero lag kayo eh. Lag manggid ta ka Janil na lang minikuan. Si Janil dool sa signal? Dool lang balay sa wifi ta. So diha na lang mo kan Janil mo kuan kay diha ang dool sa langit. Diha mo kay dool sa langit, parehan ning duhaon na ana sa langit ni ilahang background. Okay, welcome back everybody. Welcome back, welcome back. Naay nag-breakthrough tonight. Daghan kay nag-breakthrough. I saw a lot of breakthrough. Okay, hulatan nato silang kuan kay tuwa pa sa isa ka room. Dong Alan, okay ra ka dong? Okay ra. Asa man mo nga balay? Asam na dapit? Ngayon lang pinita. Ila, kuan. Hindi pa rin. Ila kinsa? Kinsa ni? Ila ante ditang. Okay. Ila buske. Ila Kuya Edward? Okay. Uy, nag-bounce lagi akong tingo. Asa man ko dapit ani? Nag-bounce. Okay. Kinsa man na yung kauban diha? Oy, langging. Good evening. Kinsa pa nang uban? Dagan man dayon. Okay, naana ang tanan. So, welcome back, everybody. So, I hope you had a great time sharing sa atong topic, no? Unsa gyatong topic tonight? Gratitude. Okay, pala. Palakpakan ninyo yung kagalingon. You did such a great job of sharing unsa gyud ng gratitude, no? Very important nga ang ato ang heart ug atong mind ma-practice gyud og expressing gratitude. Appreciate
sa mga tao around us, sa mga butang around us. Kaya nga no, that will protect our heart from negativity. Okay? Murasag shield nga mo kuan bitaw sa imuhang aura, mo cover para dili makasulod ang negative. Okay? Para di makasulod ang negative. So, that's why gina-train mo na ako again, paulit-ulit ko, bahalag makuha ng inyong hangdunggan, no? Paulit-ulit si tita to write down your gratitude. Write down every day, daily gratitude, okay? Because why? I'm trying to set, mag-share ko ha. Sa simple lang nga, kuan ha, simple lang nga illustration eh. Allow me to draw something. Asa man tong kuan ani? Whiteboard. Ha, ngita ako sa whiteboard para makita ninyo. I know na ako'y whiteboard din eh. Dira. Okay, makita nyo akong whiteboard? Wala? Kana? Uy. Kana? Kita na? Mag-try si tita og drawing ha. So, ang atong brain ingon ani. Hay, nana atong brain. No? By default ang atong brain ani ay hala ando ay sa kay nang lapas man sa nang lapas. Ay sa magsulat kisa man ang gasulat. Kisa man ang gasulat. Ay hunong sa mo. Ay naunsa naman ni ay. Hoy naunsa. Ala, sige, kamo na lang drawing. Sige, kamo na lang drawing. Gusto pa sila mo drawing tayo. Ay, sa hulat sa mo, kay para unya na pag humanog drawing ni tita, i-draw ninyo ha. Okay. So, kintahay mo ninyo hang brain o inyong heart. Ay, sa po mag-drawing, okay? So, in default, we are kuan sa world nato daghay negativity. Ang inyong brain ana-ana okay? Dili siya unsay makita ninyo ani? Ha? Yung brain. Unsay makita ninyo ana? Gubot. Gubot? Unsa pa? Di mapakali. Dili siya organized. Okay, dili siya organized, gubot, samok, no? Pero with gratitude mga bata, I guarantee you, ang inyong brain mahimong kanang naa siya pathway. Wag ana baron. Ana. No, ana baron naa siya pathway para musulod sa inyong heart. No? Musulod sa inyo ang heart, ang spirit ni Heavenly Parents. Kintahay. No, kintahay na adiri ang si God. Ay, sana to? Ang spirit ni God na, hay, ulat sa mo, ay sa mo glihok. Ay! Ngaway, sige glihok, please. Stop. Stop sa mga bata, okay? Ang spirit ni God gusto mo sulod sa ato Asa man makasulod nga brain, makasulod si Heavenly Parents ana? Kani ba or kani? Kani. Asa? Straight. Or straight? Kanang straight. Okay. So, ang gratitude will make your brain like this. Okay? Para musulod yung diretso sa inyo ang heart, si Heavenly Parents, ug mupuyo din sa inyo ang heart. Okay? Nasabtan si tita? Nasabtan ba? Kung inyong brain ingon ani kada adlaw wala mo dili organize ang inyong adlaw pag mata ninyo gubot na kaayo wala mo nag-gratitude wala mo nag-pray wala mo nag-read ingon ani inyong brain okay pero kung everyday nasugdan ninyo og good habits no nagbasa mo nag-gratitude mo nag-affirm mo no imain ani ang inyong brain straight line kay para makasulod si Heavenly Parents sa inyong heart. No, and then you will feel God's presence in your life.
Adjo, Adyo. inana ka importante ang Adyo. gratitude. Ingon ana ka importante ang gratitude. Gratitude equals happiness. God wants you to be happy. Pero God wants you to organize first yourself. Purify first yourself. Adjo? Adyo. Okay. So I hope nga nasabtan. So let's kuha na kinsa mag-reflect. Let's pili kinsa mag-reflect tonight. Okay? Hala? Okay, Team Mark. Team Kuya Mark, kinsay mo ang pilion, Kuya Mark? Kung nag-reflect sa mga na si Minnie. Ay, si Ate Minmi, okay. Woohoo! Ate Minmi. So, good evening, everyone. For my reflection, gratitude is not about having a perfect life, but about appreciating God's blessings even during difficult times. Gitudloan ta sa Ginoo para magpasalamat even before miracles happen, because gratitude brings peace, hope, and happiness to our hearts. As young youth, let us practice gratitude every day and become people who spread encouragement, joy, and love to others. That's all. Thank you. Yehoo! Thank you so much, Ate Minmi. Very, very profound. Although very, very short, no? Very straightforward. No, direct to the point ang iyahang reflection sa atong topic tonight, okay? So thank you so much again, Ate Minmi. So you are Yujung Youth. Okay, you are Yujung Youth. You are filial child of God, una? Always remember that sa inyong mind and heart ang filial child always expresses gratitude to the people around them, especially sa Ginoo. So naa ba siya diri? Wala man. Kay kagahapon, nabitin ko gahapon siyang reflection kay nalagba. Naa ba si Kuan? Laring? Naaman din siya. Okay, Laring. So, tagaan na to siya chance kay nagsulat ra bagyo dahil siya. Uy, so, ato nang tagaan chance sa iyang reflection. Kagahapon nga reflection, no? So, di nato ni pakawalan kay nag-prepare gid ni siya. So, sige, Laring, share it to us, Laring. Go, Laring! Kung siyang gisulat kay basin madig deeper noon ako dito sa balangan ba. Very good. So our last topic was about pure water, di ba? Sa tingin, ikaw may nag-present. Yeah. So, example ni siya, te. Ikaw, isa ka bad person, then you do bad things. Di ba ang sabot ani is like specify ka as bad influences. Then, but if you do good and think positively, you're a good influence. And that indicates that it's better to be a pure and honest person. It brings and clarity. Then, if mo di ba apil man sa imong te katong if mo inom kag dirty water. So, if mo inom kag dirty water, di ba masakit ka? Or in real life example, if mo inom ka ato, if imnon nimo ang dirty water, ma-full kag negativity. Baguna-huna kag daotan nga buhaton. But if mo inom kag pure water, peaceful and grateful ka. Nag-think kag positivity. Then nawara na. Thank you so much, Laring. So, naputol magutog hapon kay hina iyahang signal ba, but we're giving her a chance to express her what's inside her heart. O isa pa day ka pahimangno ni tita, no, mga bata. You are pure water ni heavenly parents. You have to choose your circle of friends. Okay? Choose your circle of friends wisely. Makita ninyo ang friends ninyo nga dalon mo sa negativity, please protect yourself. Okay? Protect yourself. Ayaw mo pag-associate sa mga negative nga influence kay ngano. Kung unsa nang inyong circle, mahimo kang ingon ana. Okay? Biskin pag unsa ka strong ang imuhang will nga mamahimo kang buutan nga bata, pero kung naa ka sa wrong nga circle, mga negative nga circle, you will become one of them. Okay? So that's why choose kung kinsa tong mga circle o mga friends nga maayo.
nga ipaduol mo sa Ginoo, nga ipaduol mo sa inyong ginikanan kanang maayo nga kinaiya. Adyo? Okay? So, Adyo. na ako'y gi-assign, again, na ako'y gi-assign tonight. Na ako'y gi-assign nga angel. So, sige, atong i-welcome nga. Kinsa may kwan be? Kinsa makatagna sa atong anghel tonight? Secret angel. Kuya Rodel. No? Feel like na po sila Kuya Gayer, kinay sila halo silang kuan. Dili. Si Ate Yen. Yen. Kinsa? Ikaw. No? Dili ako. Okay, sirit na, sirit. Wala jud. Wala jud. 3, 2, 1. Okay. Andre. Reveal yourself. Reveal yourself. Megan. Okay, si Mig. So, So, sige Meg. Go ahead, Meg. akong nakita sa kuante sa Heart and Gratitude kay si Kuya Along, tapos si Ate Mara, si Alexa, o kanang duha sa Team San Vicente, kanang si Ate, wala ko kailat. Asa man ani? Mag-ila-ila mo. Kinsa man ani? Kanang duha te, kanang si Ate Jamaica og si Ate Jillian. Ate Jillian. Okay, okay. Sige. Sa pa. Tapos sa Care for Others, kay ikaw te. Ay, sus. Tapos si Ate Kyra pod. Kay nakita na ko siya nga. Yay! Kay kuan niya ang nag-concern siya sa iyang sa mga sa team te. Oy, very good, very good. Sa participation kay si Kuya Along, Aba, murag cum laude. tapos si Alexa o si Kuya Gayer. Oy. Okay. Sa kuan, sa Quiet Good Deeds kay ikaw pod te. Ala, masin ako may kuan ani Tapos si Kuya Mark pod og si Crystal og si Avan. Oy, 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 oy. Quiet good deeds na? Oo te. Okay, okay. Sa spiritual growth signs kay si Lara. Tapos si Ate Minmin pod. Minmin, yes, yes, yes. Yeah, Adjo. Napa? Wala na tayo. Maura Okay, yeah. So, thank you so much atong secret angel tonight, Mig. So, gisekreto ra na ako na siya, no? Sekreto. So, I hope kamong tanan, no? Although nga dili mo mahimong secret angel, you see goodness in everyone, okay? See goodness in everyone nga naa dinhi. And that is how we grow our pure heart. Okay, so mga bata, let's practice ang atong i-present tonight. Ang katong unity dance. Kindly stand up na ang kaning Team Kaykay. Since nga wala si Team Basil, si Sian, kinsa pa tong naka-remember. I hope si naka-remember si Kuya Gayer og si Kuya Dandan. Do you know the unity dance, right? So you can dance. Let's practice kay mo ni atong i-present sa Saturday together with Kuya Jake. Okay? So let's get ready. You can stand. Okay. I-spotlight na ako ha. Ako lang i-ana-ana ang camera kay para mas dynamic siya. Okay, ready? Love and unite. Let's go.
Go, Chin. Go, Chin. Okay. If naka-input mo, you dance up like her. Go, make that. Okay. If naka-input mo, you can dance along, okay, mga bata? Asa man si Rian, asa si Mara. Go, na. Okay. Okay, sige, Rian. Ay, wala na. Dirita. Ato ni focus dito. Focus na to sa ila. Sige, go ahead. Kana, go. Go, dance. Practice ka, practice ka, Go, Ian. Ayos na dali. Go! Hug. Okay, mga bata. So, need more practice pa, no? We want to make pagkatong sanay adlib bitaw. Silang sila ang kani. Kamo ang akong i-spotlight kato bitong na isa-isa mo duol sa camera. Okay, Alex? Okay, kamo ang mahimong spotlight ani. Okay, so practice. So we'll practice again tomorrow, okay? So sige, let's have our closing prayer. Kinsa man to nagpray kagabi? Please remind me. Si Alex, sige, kang Team Kyra, so mamili taglain. Dirita sa Team Basil. Closing prayer, Team Basil. Ako lang tayan. Okay, sige. Let's bow down our head and let's pray. So, dear parent, thank you for this time we have spent together, and we are grateful for the wisdom and guidance you have received before the end. May the lessons we have learned today take root in our heart and help us to grow in faith, love, and obedience. Well, and bind us together as community that support and encourages one another. Yes. May offer and pray to you in my name, give me purity. Din to Holy Mother Hand, listen to kami. Aju, amen. Aju, thank you so much, Kuya Gear, for that heartfelt prayer. Now let's have picture taking, everybody. Picture taking. Okay, show your beautiful faces. Show your smile. Show your heavenly smile. Oh, let me recognize dahil si Kim, si John Kim, because naka-breakthrough dahil si John Kim tonight. Nag-present, no? Right, Kuya? Kuya Gear?
Yes! Yes, palakpakan sa nato si John Kim. Everybody, although nga walay slide, but laban lang no. Okay, sige. Share your beautiful faces. Ready? 1, 2, 3. Smile. One more. 1, 2, 3. Hi, Kuya Yael. Okay. Thank you so much, everybody. Thank you. Thank you. Can you unmute and say bye-bye to your friends? Bye-bye. Bye-bye. Bye, Okay. guys. Bye-bye. Bye, bye. Love you all, mga Bye-bye. bata. Bye, Sayan. Bye, Sayan. Bye-bye. Bye, Sayan. Bye, bye. Yes. Ay. Bye-bye. Bye-bye. Heart and then ikuan. Heart. Yeah. Kapit. Kapit. Ayan. Oh. Laban na lang ate yan. Yes. Bye-bye. Ay, Bye-bye. Oy, Jamaico. kaya na di ay Ha? Report. kanang Mag-report daw ang team captain. Unsa man? Report ka. Sige. kanang tunik ka. Kulang ang time bantog wa naka-reflection og closing prayer kay na overtime ang pag-discuss sa Ah, sa okay. pero na-discuss yun sakto ra gyapon. Okay. Sige, next time siguro next time mag-set ko og time in ani lang mo nga time kay para makuha gid ninyo ang time, no? Mura wag nag Yes. sa face to face. Yes, te. Ante kanang i-recommend ako si Mara na if ever nga na ay in personal hondokin na pod si Mara ang Ate. lecture. Ate yan, dig deeper kay siya sa like yung lecture te kay murag kuan gyud ba murag ni dig deeper gid sa topic like In person? In person? Yes. We'll reserve na, okay? I-reserve na to, okay? Don't Thank you, worry. Tehat. Don't worry. Pila ka barangay ang Butuan? Do you know? 30 kapit. 30 ka pin. So, i-assign na mo isa-isa ka barangay. Ha? Pila? 86. 86 barangay. Can you imagine? Mamili mo, ana, lecturean ninyong mga bata. So, I'm very grateful. I'm very grateful, Mara. I'm very grateful that you're able to break through ang imuhang heart. No? Because again, mga bata, kamo, you will become the light. You will become the light of the young people sa atong region because many young people walay direction ang life. They don't know where they're going. They don't know how to use their life. Walay purpose. Walay sense of responsibility o purpose. So that's why gubot ang life. Kung magminyo, kung magkaanak, dili ka balo mo teach sa anak, no? Di ka balo mo hipahimangno sa anak. So we don't want that mahitabo sa ato ang society. So that's why para na dili mahitabo education sa bata pa lang. No, education. That's why kamo, mga youth, you will become the light. Tudluan ninyo ang mga bata, kamo kabalo naman mo mag-gratitude. Kabalo na mo pray, kabalo mo reflection. No? Ana lang, tudluan lang nato. Karong Sabado mo adto ta sa barangay Mahay kay ngano tudluan nato ang mga bata. Okay? Are you excited? Ako excited ko. Excited ko kay you will become God's vehicle. You will become God's hand para i-touch sila. No? I-embrace sila para ma-feel nila ang love ni Heavenly Parents. No? So, thank you so much, Mara. Timan-an nato ng imuhang lecture. Na-record ba to? Megan pod te. Kanila gi sila na Megan, oh. Megan, best Ano? combo kayo. Nakita man ako, nisulod ba ako? I know, I can see really high potential and great potential sa inyo ha. Kamong tanan, even si Along, si Lindon, kung allow si Lindon nga matrain siya, pwede kayo. Okay? Pwede kayo. Okay? So, thank you so much again sa inyo ha. Thank you so much. Okay, tita is very, very happy sa inyong transformation. Okay? So, see you tomorrow. See you. Okay, bye-bye.
Thank you, Ate Bye-bye. Kay. Nahimo na gyud kang ate. Ate Kay Kay. Nahimo gyud kang ate diha. Binuta na ka ha. Okay, Hindi na wala si magsinalto. Ate. Yeah, wala si Ate Hana. Okay. Ano si Ano? Okay. Bye-bye. Good night. Guys. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye.